Good day everyone, it's me again vlogger nga si Al for today's video. Ubani ko ninyo mga untag buwad nga pinirito. Nakapalit ni mig isda kancha hini mga guys no nya. Gibuwad sad ni mama ang uban kay duha man ka kilo yang gipalit, duha ka kilo nga tabagak. While magkaon ko mag shout out usa ta. Shout out Apple Jean Pata from Purok Atis Kinawahan, San Remeo, Cebu. Shout out John Chris Tirana og sa Tirana family, Vosotros family og sa iyang pinalanggang asawa nga si Gisa Vosotros. Shout out Boss Ken Shish. Shout out Janina Mahinay. Shout out Antonio Colantes from Purok Palaya, Barangay Hagnaya. Shout out Charles Salvador Idanio. Shout out Tinoy Daisy Roseliosa from Sitio Agoido, Victoria, San Remeo, Cebu. Shout out Timay Pabrikante sa Family Tiro. Shout out Linlin from Purok Talong, Barangay Busogon. Og dinhing dapita nga guys no, kauban din ako si mama nga nagkaon og buwan. Mao dinhi ang tabagak nga gibuwad ni mama og iyahang giprito perti kalami. Super jud kalami mga guys. Crunchy sa kanon dili siya para og naaday dinhi ang mga classmates sa kong manghod mga guys nga nangaon sila og buwad kay perti jud kalami. Og karon mga guys kay human naman tagkaon kanina sad atong kupta no, nakapalit di kog pukot kay para himuon akong kurungan sa manok. Og dinha ang dapita nga guys ako nang gitan-aw og unsa ka taas ang pukot kay para masukod nako sa kurungan sa manok. While magunting pa ko dinha sa pukot, continue ta sa tong shout out. Shout out Romel Kabagi. Shout out Freddy de Moral Orsal from Sitio Vito Argawanon, San Remeo, Cebu. Shout out Natalia Mondihar. Shout out Chucky. Pa-wash out Amores Hinugin Miralo. Ayaw na daw niya sa mundo. Shout out Jeneline Lumbab from Avante, Busogon. Og dinhing dapita nga guys ni saka na ang wakwak kay para maghimo og kurungan sa manok. Maghimo ko daan og kurungan sa mga manok mga guys kay gusto nako nga mamuhi kog daghang manok kay mao ni akong gisaad sa year nga 2026. Kay para makabaligya sad ko og naay mga needs makaihaw ra ta og manok no. Labi na sa atong birthday. Sanay nagplano din ha nga muhatag sa kuha og manok bisag piso lang dawaton ra jud nako. Bitaw joke lang, seryoso naman kita ani. Sa akong mga followers din ha no, salamat kay sa inyohang pagtan-aw ug pagsuporta sa kuha, padayon lang mo pagsuporta. Og dinhing dapita nga guys no, moambak na ta kay human naman ta sa atubangan, mobalhin na pud taglain nga pwesto kay para mabungbungan na pud nato sa atong pukot. Og dinhing dapita mga guys no, kay gisiguro gid nako nga dili jud makalapos ang manok. Dinhing dapita mga guys mo ni akong butangan sa manok, so hapit na gid taon ta mahuman. Og dinhing dapita mga guys no, nababidyo di ko ka mama dinha kay lisod kaayo. Ibutang nako ang cellphone sa yuta kay matumba man. Dinhang dapita mga guys mo na nay last na kong butanganan og pukot. Hapit na jud ni nako mabutangi og manok mga guys, kinagplano jud ko nga mopalit og manok. Nagtigom-tigom pa ko og kwarta. Og dinhi na lang kutob akong video mga guys kay taas na kaayo. Salamat sa inyong pagtan-aw, padayon lang mo sa pagsuporta.